السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže prošlog petka u pogledu na Muslih Mauda radijallahu anhu razni događaje koje sam naveo. Huzur kaže ja sam naveo neke događaje iz ranih dana Kadijana i spomenuo sam kako je u to vrijeme, kako je bilo stanje oko Kadijana, kakva je bila situacija. I Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu sa Mesih Maudom alejhi selamom kaže da je sa njim bilo samo nekoliko ljudi ujutro kad je išao u šetnju i također putevi su išli vrlo uskim stazicama. Takvi su bili putevi. I sada kako je Kadijan napredovao i ovaj napredak nije kao uobičajeno naselje. Zapravo Allah dželešanuhu mu je rekao unaprijed da će se dogoditi ovaj napredak. I stanovništvo koji su uz glavni put da će također napraviti napredak. Kadijan je bio međutim na jednoj strani, ni nikakvog bilo puta direktno. Međutim, ipak Allah dželešanuhu je dao radosne vijesti da će se napredak dogoditi i dogodio se napredak. Gledajući na Kadijan danas, ljudi dolaze iz daleka, iz svih krajeva i onaj put Kadijana koji je pod kontrolom džemata u tom dijelu, širenje građevina i ljepota. I zbog toga je takva da zbog toga neki programi od vladinih službi također koriste te naše mogućnosti i prostorije za svoje programe. Spominjući ovaj napredak, a zatim Muslih Maud radijallahu anhu također je spomenuo neke detalje ovog znaka na raznim mjestima. On kaže, pogledajte, Allah dželešanuhu je u ličnosti obećanog Mesija alejhi selama kako je predivne znakove on pokazao. Iako vi niste vidjeli taj period i to vrijeme, međutim mi smo vidjeli tako ove znakove koji su tako blizu vremena. Samo nije teško zamisliti ove stvari u svojim mislima. Pustite na stranu druge stvari, samo pogledajte Mesdžid Mubarek džamiju. Jedan blok je od istoka prema zapada, sjeverna strana, taj dio džamije je bio
u to vrijeme, u staro vrijeme, i ponekad bile su 1 ili 2 reda samo u namazu. Na ovom mjestu zemlje, u ovoj oblasti su bila 3 zida. Jedan je bio zid sa 2 prozora. I to je bio dio gdje je imam stajao. I u to vrijeme on opisuje stari dio džamije da je sačuvan. I tu su 2 stuba i vrata. I u tom dijelu su bila samo su 2 reda ljudi mogli stati u namazu. U jednom redu 5 do 7 ljudi je moglo stati. U tome on kaže, nekad je bio 1 red, a nekada 2 reda. I on kaže, ja se sjećam, Muslim Maud kaže, ja se sjećam da kad su se broj ljudi je poraslo više nego što je bilo kapacitet džamije, onda su ljudi u 3. dijelu stajali. Mi smo bili jako iznenađeni, kao da kad 15 ili 16 klanjača dođu, mi smo bili iznenađeni i mi smo rekli, sada mnogo ljudi došlo na namaz. I on kaže, vi možda to niste vidjeli pažljivo, čak ljudi koji žive u Kadijanu nisu mogli misliti o tome, međutim ta stvar još uvijek tamo, vi idite i vidite to. Ljudi koji žive tamo također treba da se zamisli nad ovim stvarima, i ovi ljudi koji idu na dželsu ili u toku godine, koji idu tamo u razno vrijeme, također treba da stanu tamo i zamisle to vrijeme, to staro vrijeme, i onda će sigurno ovo ojačati njihovu vjeru i osvijetliti. Hazrat Muslim Maud kaže, to je bio način ashaba da su oni nekada praktično radili ove stvari, i vi isto tako idete tamo i vidite i odvojite taj dio gdje bi imam stajao, onda sjednite na zamišljenim zidovima gdje su bili zidovi, kako god da su dijelovi ostali, zamislite onda ove redove i osnivanje 3. reda, iznenađenje kako smo mi imali, kako je to predivan napredak, samo iznamislite to i onda ćete vidjeti, onda vidite i mislite kakvi su blagoslovi Allahovi, kakvi su se spustili Allahovi, kakve su se predivne stvari dogodile. U pogledu te promjene, spominjući to, on kaže, koji se dogodilo među ljudima, on kaže, Muslim Maud kaže, ja se sjećam da bili su neke bliska rodbina i bile su neke promjene među njima. Prvo su oni bili protivnici, onda su se pridružili zajednici i on kaže, ja se sjećam da su bila je soba od blata napravljena i mi smo se penjali do krova i stepenice preko koji smo trebali ići da bi išli na vrh. Onda smo bili vrlo blizu Mirza Sultan sahiba i Tajbi sahiba, koja je kasnije postala Ahmedi. Gledajući na mene, on bi rekao nešto, iako je moja majka iz Indije i u djetinjstvu mi ne znamo mnogo o tome, tako da Pandžabi rečence koju je on rekao, ja nisam mogao razumjeti. Zato sam jedan put pitao moju majku u pogledu toga šta je značenje ovog izraza. Ona je rekla da je značenje da kao što je kru, tu tako će i potomci. Kru se znači tvoj otac, a koliko znači ti. Ja sam vidio taj period, ista taj sajba koja je ovo govorila, ako bih ja nju posjetio, ona bi imala poštovanje prema nama i za mene dava nekoj pokrivači, s poštovanjem se ponašala prema meni. Ja sam govorio, ti si stara i slaba, nemoj za mene raditi ove stvari. Ona bi govorila, ne, ti si moj pir, ti si moj vjerski vođa. Ja sam vidio taj period kad sam ja bio, što znači kao i moj otac, i onda sam postao pir, znači vođa. Na sve ove stvari možete vidjeti kada Allah dželešanu želi da promijeni svijet, on promijeni. Pogledajte na ove ljude
I pogledajte na znakova i koristite se od toga, nastojite da napravite te promjene u sebi koje vas mogu učiniti da budete Allahovi miljenici i treba da budete u grupi Allahovoj Hizbullah. Kao što sam rekao, Huzur kaže, ovi događaji su u svrhu uvećanja i ojačanja vjere. Oni zapravo skreću našu pažnju i zapravo trebaju nas dovesti bliže Allahu dželešanu. Oni su takvi da nam govore da Allahova pomoć i potpora uvijek je bio uz obećanog Mesija alejhi selama i mi isto tako treba da uzmemo udio u tome. Ahmedi koji žive u Kadijanu pogotovo treba da posvete pažnju ovoj stvari, ovoj tački. Između nas, od nas, ima mnogo ljudi koji ovo znaju i oni spominju to u nekim prilikama da Hazreti Mesih Maud alejhi selam rekao da će Kadijan napraviti napredovati. Zadnjih nekoliko hudbi ja sam spomenuo neke događaje i da će se širenje proširiti do Bias rijeke. Ova stvar, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je to rekao na osnovu snova koje je vidio. Onoga što vidi u snu. Sada opis Mesdžid Mubareka džamije i klanjača jasno pokazuje da je džamija nije bila veća nego obična soba i onda širenje u broju džemata, uvećanje i onda širenje džamije nije samo to, zapravo onda on spominje o napretku i širenju Kadijana i dao je predskazanje o tome da će sigurno jedan znak od znakova, od mnogih znakova. Iako Kadijan se nije toliko proširio, međutim kad vidimo ispunjenje tolikog broja znakova, možemo vidjeti da sigurno će doći vrijeme kad će svijet vidjeti ispunjenje ovog znaka i ovog sna. Kao što sam rekao, danas Kadijan se jako proširio i postao je veliki u poređenju Kadijanu u to vrijeme. Hazret Muslih Maud radijallahu anhu u pogledu ovih predskazanja rekao je da stanovništvo Kadijana će nadići rijeku Bias, preći preko rijeke Bias. On nam je spomenuo i rekao također o članovima džemata u pogledu njihove odgovornosti, i ne samo odgovornost, dužnost ljudi koji žive u Kadijanu, nego svaki član džemata treba uvijek to imati na umu. Jedna stvar koju je on spomenuo je da upozivajući se na ovo, on je skinuo našu pažnju na namaz. Ovo izgleda vrlo neobično da širenjem stanovništva u kakvom je to odnosu sa namazom. Međutim, ovo je ljepota u onom što je Hazreti Muslih Maud govorio. Poslije spomenja raznih uglova jedne stvari, onda važnost toga da to uvećava, onda objašnjava ljepotu te stvari. Spomenjući ovaj događaj koji sam ja rekao, da će se Kadijan proširiti do rijeke Ribas, Hazreti Mesih Maud alejhi selam na put je vidio u snu da će broj stanovništva se proširiti do rijeke Bias. On kaže, iz ovog sna ja vidim da to možda bude 100 ili 20.000 zapravo ljudi. Možda su to ljudi proračunali da će to biti još i više. Možda je to više od 100.000 ili 200.000. To znači 40.000 ljudi će dolaziti. On kaže, ova džamija će se također proširiti, znači Mesdžid Aksa, džamija Aksa. Zapravo mi treba da to proširimo toliko da 40 ljudi može klanjati tamo. Sada 40.000 ljudi vrlo je teško smjestiti sve te ljude, tako da Mesdžid džamija Aksa je proširena. Čak i ako se dogodi još veće proširenja, i ako srušimo kuće okolo, još uvijek toliki broj ne može klanjati u isto vrijeme.
i širenje koje god je moguće urađeno je. Darul Mesih, ta oblast i kuće su tamo. Bilo je neophodno da to sačuvamo. Tako, jer su ovo stvari koji su vrlo historijske zgrade iz vremena obećanog Mesija alejhiselama, tako da nije moguće da sve kuće budu srušene. Da se sruše. I ako sva ta oblast bude dio džamije, još uvijek 40.000 ne može klanjati, ne bi moglo klanjati, ali moguće je sa širenjem broja stanovništva možda dođe i vrijeme da u Kadijanu bude jedna velika džamija u kojoj će 30 do 40.000 ljudi može klanjati namaz. Međutim, u to vrijeme samo u Mesdžid Aksa je bila njemu na pameti i on kaže, i u pogledu Mesdžid Aksa, džamija Aksa, on kaže, možda ćemo morati proširiti toliko da 40 ljudi mogu doći i klanjati. Za ovu svrhu može biti prošireno na sve 4 strane džamije, može biti prošireno. I na ovom mjestu gdje ja držim hudbu, tako je obično mi se rekao, i ta oblast koja je u vrijeme obećanog Mesije bila takva, i ta džamija će samo biti 1/10 džamije koju mi imamo danas. 10 puta veća. Kako je Allah dželešanu napravio da su džamije drugih ljudi zapravo prazne, a mi širimo svoje džamije, još uvijek su male i nedovoljne. U toliko mjere da ljudi ne mogu da nađu mjesta da klanjaju namaz. Onda je on naveo ovaj događaj koji je prije spomenut, da jedan put se dogodilo tako da sam ja uradio nešto i ja sam se jako bojao poslije toga. To je zapravo bila moja greška. Huzur kaže, ja sam kasnije bio uhvaćen, međutim on kaže, ja sam izrazio svoju zahvalnost Allahu da vrlo uskoro ja sam se riješio odgovornosti. To je bilo događaj kad je išao da u džamiju zbog nečega. Imao sam 15 godina kad sam napustio kuću, neko je dolazio, vraćao se iz džamije i on je rekao da nema mjesta u džamiji da se klanja namaz. Kad sam ja čuo ovo, ja sam se vratio i klanjao zuhr podni namaz. On kaže, bila je moja loša sreća, ja sam trebao istražiti da li je zaista džamija puna ili ne, da li ima mjesta da se sjedne ili stane ili ne. U svakom slučaju on kaže, ovo je bio blagoslov Allaha dželešanuhu, da u vrlo mladim godinama ja sam bio vrlo redovan u obavljanju namaza i nisam čak propustio ni jedan jedini namaz do danas. Hazret Mesih Maud alejselam nikada nije tražio od mene jesi li klanjao namaz, pitao bi se klanjao namaz ili ne. Ja se sjećam, on kaže, muslima ovo govori, kad mi je bilo 11 godina, jednog dana ja sam klanjao išrak ili neki drugi namaz. Ja sam klanjao namaz poslije uzimanja abdesta i stavio sam u grtač, obećao mi se, i jako sam plakao, onda sam obećao da nikada neću propustiti nijedan namaz i ovo je Allahov blagoslov, da poslije ovog obećanja, ovog zavjeta obećanja, ja nikad nisam propustio namaz. Međutim, ipak, pošto sam bio dijete i igrao sam se naokolo, ponekad je bilo nekog posrnuća da klanjam namaz u džematu. Tako da je nekao prigovarao o meni, obećao Mesih alejselam, da me savjetuje da treba da klanjam namaz u džematu redovno. On je rekao, Mir Muhammed Isak sahib je 2 godine mlađi od mene i u djetinjstvu mi smo se igrali zajedno. I naš pomajci djed je bio vrlo strog i bio je vrlo ljut sa Ismail sahibom i pitao ga, tražio njega da klanja namaz. Zatim Mesih Maud alejselam je znao o tome. Kad neko prigovarao o meni, obećano Mesih alejselam trebalo klanjam namaz u džemata, zatim Mesih Maud alejselam je rekao, jedna stvar je da
u pogledu Mir Muhammed Ishaq Sakba da on klanja namaz kao njegov otac. Ja ne mislim da iko drugi treba da klanja namaz radi mene, on treba da klanjaju radi Allaha. Hazreti Mesih Maud alejhi selam nikada nije tražio od mene da budem redovan u namazu. Ja sam bio sam redovan i klanjao sam sve namaze. Tako da djeca ne treba da uzmu značenje iz ovoga da dok ih roditelji klanjaju, savjetuju da klanjaju, ili roditelji ne treba da uzmu ovo značenje da nema potrebe da podsjećate djecu, da to nije dio njihove odgovornosti. Hadri Muslim Maud radijallahu anhu, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je imao dobro mišljenje u Muslim Maudu, u svom sinu, i također je znao da će on biti manifestacija predskazanja u Muslim Maud, datih o Muslim Maud. Tako da bio je vrlo siguran i uvjeren da on sigurno klanja namaz radi Allaha i Allah dželešanu, da će Allah također njega popraviti. I onda ovaj postupak Hazreti Muslim Mauda, kad imao 11 godina, da je on plakao i jecao u namazu i dao obećanje o namazu. Ovo pokazuje da on vodio računa da bude redom u namazu. On kaže, poslije tog dana, Allah je želio da ukloni moj nemar o tome, ako je bilo nekog posrnuća propusta, Allah je želio da to ukloni ako je bilo ikakvog propusta u tom. Zati Mesih Maud alejhi selam je gledao u mene kad sam se vratio i nisam klanjao zuhur, pitao je, Mahmud, ti si se vratio? I rekao, zašto nisi išao da klanja džumu namaz? Ja sam rekao da sam išao, ali sam saznao da je džamija puna ljudi i da nema mjesta ni za koga da klanja. Tako da ja sam rekao, bio sam zabrinut u svom srcu, zašto sam ja ovisio o onome što je neko drugi mi rekao, nisam provjerio da li je to istina ili ne, ili ispravno ili ne. Ako on rekao laž, ja sam ovu istu stvar naveo obećanom Mesiji alejhi selam, i zbog toga obećan Mesija alejhi selam bojao sam se da će biti ljut na mene obećan Mesija i reče mi, zašto si tako uradio. Brinuo sam se šta će mi danas obećan Mesija alejhi selam reći o tome. Abdul Kerim Sahib za to vrijeme je došao da traži, da ispituje o zdravlju muslima, da oni bolili su ga bubrezi i nije išao na džumu. Tako da sam ja okolo lutao da vidim šta će se dogoditi. Čim je Malim Kerim Sahib došao, običan Mesija ga je pitao i rekao, danas je bilo mnogo ljudi na namazu i nije bilo mjesta u džamiji za ljude da klanjaju. Hazreti Muslim Maud kaže, kad sam ja ovo čuo, moje srce je počelo da treperi. Allah zna da li ova osoba meni rekla istinu ili ne. Međutim, Allah dželšanuhu je održao moju čast i Maulvi Abdul Kerim Sahib, on je imao poseban element da nađe vremena da hvali Allahove blagoslove. Rekao je, obično mi se uzur, ali to je Allahov blagoslov da je džamija bila puna i uopšte nije mjesta bilo da se sjedne. Onda sam ja pomislio, šta god da je ovaj Ahmed je rekao, Muslima kaže, mislio sam kako Allah dželešanu je napravio ova sredstva za naš napredak, da naše džamije budu pune i da budu ispunjene ljudima. I sve dokle budete išli u džamiju da budu punjene i vi ćete praviti napredak, a kad zanemarite džamiju, onda će Allah dželešanu vas zanemariti. Zbog toga širenja kadijana nije samo zbog širenja predjela i broja. Zapravo, ovo širenje se odnosi na broj ljudi u našim kućama, također i u džamija. Svaki Ahmedi bilo da živi u Kadijanu ili je vidio napredak u Kadijanu, ili možda živi u Rabvi i vidio je napredak Rabvi, ili živi u bilo kojoj drugoj zemlji, želi da postane dio napretka džemata, želi da vidi napredak džemata, onda skupa sa svojim
uvećanje, treba također da uveća prisustvo i da učinimo da džamije budu napunjene. Jako je važno jer ovaj napredak je rezultat Allahovih blagoslova i blagoslov Allahov se uvećava time što džamije ispunjavamo, činimo i punim. Sada kad govorimo o ispunjavanju i gradnji džamije, mi također treba da nastojimo u pogledu veličine džamije, treba također da mislimo i činimo da se osnovimo istinsku vezu sa Allahom, treba da činimo napore u tom smislu tako da nas Allah nikad ne napusti. Mi smo u stanju i da ako Bog da budemo u stanju da vidimo ispunjenje svih predskazanja vlastitim očima. Onda muslima u pogledu ovog predskazanja, on je oslikao situaciju Kadijana u to vrijeme i rekao je: ja sam spomenuo ovo predskazanje koji se odnosi na širenje i napredak Kadijana i onda on kaže: obećano mi se je rečeno da će ovo selo Kadijan postepeno postati veliki grad kao Kalkata i Bombaj. To znači, možda je to bilo 1900. I to je u skladu sa proračunom u to vrijeme. I kaže, njegovo stanovništvo će ići prema sjeveru i jugu i istoku i zapadu. I ova rijeka bija se 9 milja od Kadijana. Kad je ovo predskazano objavljeno, stanje Kadijana je bilo takvo da broj stanovnika je bio samo 2000. Osim nekoliko zgrada koji su kako treba izgrađene, druge su bile kuće od blata. Plaćanje ove kirije je bilo vrlo malo. Mogli ste vrlo jeftino da iznajmite. Za 50 rupija mogli ste dobiti zemlju da izgradite kuću. I kasnije cijene su porasle. Oni su imali tamo žito, a ne brašno, tako da su to mljeli u skladu s potrebama. Bila je također medresa samo da se uči učenje Kur'ana. Učitelji su i također obavljali dužnosti u pošti. I pošta je dolazila jednom sedmično i sve zgrade su bile izvan zida sela i prividno nije bilo nikakvih znakova širenja ovog gradića, ovog naselja. I oko 11 milja daleko je bila željeznička stanica i taj put nije bio prikladan put. I normalno se uvećanje i proširenje gradova i sela se šire i broj stanovnika se širi kad dođe željeznica ili nešto. Međutim, nije bilo nikakve mogućnosti niti vladinog odjeljenja, ni nešto da se zbog toga se niti je bio centar nekog oblasti ili bilo šta, čak policije nije bilo tamo, nije bilo ni pijace zbog čega bi se mogao broj stanovništva mogao proširiti. Tako da u to vrijeme data predskazanje muslima alejhi selam je dao i nije bilo više od 400-500 sledbenika njegovih i nije bilo nikakve takve da mislite da će se zbog toga proširiti stanovništvo. Sve ovo imajte na umu. Ljudi koji se zamisle nad ovim predskazanjem, treba da se zamislite kad pogledajte sadašnje stanje u Kadijanu. Iako se on još do sada nije proširio do rijeke Bijaz, međutim Allahovom milošću on napreduje i dalje se širi. Tako da još uvijek gledajući na Kadijan kakav je danas, svako ko razmislja o tome proglašće da je to Allahov znak. Svaka razumna osoba će tako reći i osoba koja ima mudrosti i pravde. Kao što sam rekao, za jednog Ahmedi ove stvari su sigurno takve stvari koje uvećavaju njegovu vjeru. Međutim, ovo također skreće pažnju ljudi i neki istraživači idu odavde. Jedna osoba je bila odavde. Neko je pravi istraživanje na temu islama.
On se smatra da je stručnjak i da on inače je profesor i on također dalje istražuje Ahmedijatu. Želio je da vidi je li to istinski islam koji Džemet Ahmedija predstavlja Šejh Kadian i napisao svoje dojmove i ovi njegovi dojmovi su takvi da zaista čovjek iznenađen kad to vidimo kako jedan neahmedi ponekad odu u detalje i istaknu neke tačke. On je napisao članak koji će ako Bog da biti objavljen. Onda jednom prilikom Hazreti Muslih Maud kaže ova stvar i ova vizija, ovaj izgled koji je obećan Mesija oslikao o širenju Kadijana nije bio cijeli izgled, nije njemu bio otkriven. Može biti da to bude manje od toga i ako širenje napredak bude više od toga, to će još uveličati veličanstvenost ovog predskazanja. Tako da ovaj san koji je zatim Muslih Maud vidio ne znači da izvan toga Kadijan se neće proširiti. Može biti da će doći vrijeme kad će Kadijan napraviti toliki napredak, ne samo da će se proširiti do rijeke Bias, nego da će to čak biti Bias da samo bude rijeka koja će teći kroz Kadijan. Ulazit će s jedne strane, a isticati s druge. Sada u Kadijanu, dok se širi grade džemata osim kancelarija, također strana smještaja i također spratovi za radnike i druge zgrade su također izgrađene. Čak drugi stanovnici Kadijana, Allah je popravio njihovo stanje i oni su bili u stanju od Allaha osposobljeni da oni također mogli da izgrade velike zgrade. I osim toga, imućni ljudi iz Indije također grade svoje vlastite kuće, zgrade. Onda ljudi koji žive u raznim dijelovima svijeta također vode računa o tome. Osnovna stvar koju svaki Ahmedi treba da ima na umu je da tajna sveg napretka ili s ciljem da postane, da ova tajna bude dio ovog napretka je da učinimo da kuće Allahove budu ispunjene, da imamo vezu sa Allahom. Imajte vezu džamiju. Gdje god je ova veza prekinuta, onda kao da osoba napusti vezu s Bogom. Ovo nije samo vezano s napretkom Kadijana, zapravo ukupno širenje i napredak zajednice i povezan s tim da vi trebate učiniti da vaše džamije postanu male, da budu prepunjene. Mi treba također uvijek da pamtimo da ne samo napredak Kadijana, zapravo sve vrste napretka džemata, dato je obećanje o tome od Allaha dželešanu. Kad mi vidimo da je jedan znak ispunjen, onda ispunjenje drugog znaka, naša vjera se dalje uvećava i jača. Ponekad u određenim situacijama neki ljudi imaju u svom srcu osjećaj uznemirenosti, imaju svoju vlastitu zamisao i proračun i onda pretpostavljaju da ovaj posao u skladu sa ovim predskazanjem i ovo će se dogoditi. I neki ljudi gledajući na teškoće i tijesne situacije misle da je to jako teško. Sada u ovo vrijeme u Pakistanu, u ovo vrijeme ja dobivam vijesti da Pandžabi vlada prema njihovom razmišljanju neke knjige, razne dominacije, razne misli, razne grupe drugačijeg mišljenja. Umjesto sektarizma oni su napustili i to uključili su neke knjige džemata koje uopšte nisu uključene u sektaštvo. Ova jedna služba koja je pod pritiskom Neahmedi i Hođa i oni su to prihvatili. Nikada nisu mislili, čitajući to kako je Hazreti Mesih Maud alejhi selam u svojim knjigama, kako je prelijepo sliku on oslikao o islamu i on je branio put islama i s ciljem da im pokaže ljudima i neahmedi i muslimanima da im pokaže ispravan put. To je bilo urađeno. U svakom slučaju kako god da je stanje, mi nikada ne smijemo biti malodušni i nema potrebe za to. U pogledu Mesih Mauda alejhi selama, Allah dželešanu ponavljajući kaže:
da pomoć Allahova će odjedan put doći, iznenada doći. Hazreti Muslima u pogledu ovih stvara, on kaže, vi ne možete danas ni pretpostaviti kad će ta pomoć doći. Vi ne možete misliti o tome da će sutra ili praktično doći taj dan. Kad ustanete na tahadžud, možda mislite da je još velika daljina koju trebamo ići. I kad klanjate namaz, i vidjet ćete jako mnogo kušnji, iskušenja i teškoća nagomiljenih jedan na drugog. Ali momenta kad vidite da znak dolazi, Allahova pomoć će odjednom doći i vi ćete imati kušnje iz svojih neprijatelja. Zato ojačajte svoju vjeru i osnujte vezu sa Allahom. I da ojačate vlastitu vjeru, nastavite da molite Allaha dželešanhu. Kada se sunce digne, sigurno će se dići i Allahova pomoć će doći, sigurno će doći. Ima određenih drugih raznih navoda koji ću ja predstaviti. Na času vakfinao jedna djevojka je pitala kakva je uputa o stavljanju cvijeća na grobove, ne to dozvoljeno ili ne. Ja sam odgovorio na to. Ovo je samo besmislica i novotari, treba to da izbjegavamo jer nema nikakve koristi od toga. Ljudi u Kadijanu idu na groblje i tamo gdje je sahranjen obično Mesija Islam, neki ljudi su išli tako i zbog toga je sada ova oblast ovo je odvojeno, tako da ne bi se širilo ova novotarija. Jedan put je Muslima rekao, kad je saznao o ovom događaju, i kaže, meni je rečeno da neki ljudi na grobačanu Mesije radi blagoslova tamo uzimaju prašinu s groba i neki ljudi stavljaju cvijeće. Sve ove stvari su besmislica i nema nikakve koristi iz toga. I ljudi gube svoju vjeru kao rezultat toga. Stavljanjem cvijeća, kakvu korist mrtva osoba ima od toga? Njihov duh nije u grobu, njihov duh je negdje drugo. Nema sumnje da duh ima vezu s tim grobom, sa svojim grobom, i ovo treba da vrlo jasno razumijete. Iako duh mrtve osobe, gdje god da možda bude, Allah dželle šanuhu u toku ovih prividnih grobova, Allah stvori jednu vezu njihovu s tim grobom. Mesih Maud alejhi selam jedan put je rekao, otišao je da klanja na groblju vrlo pobožne osobe i kaže, kad sam klanjao namaz, onda osoba koja je u grobu izišla je iz groba i savio je noge i sjeo pored mene. Ovo ne znači da je njegov duh izišao iz ovog zemaljskog groba, nego zbog duhovne veze. Hazreti Mesih Maud, kad je on stajao pored groba napravljenog od zemlje, onda Allah dželle šanuhu iz stvarnog groba toj osobi je dozvoljeno da izađe iz groba. I u pogledu istog groba u kojem Allah dželle šanuhu kaže, Allah učini da osoba umre i onda bude napravljen grob za njega, tako da poslije smrti duša osobe bude stavljena u taj grob i on ima vezu s tim grobom. U pogledu te veze učini se dova. Ova očita prividna dova je vezana za tu dušu i inače stavljanje cvijeća na groblje uopšte nije dobro i lijepo. I kao što je Hazreti Mesih Maud alejhi selam vjerojatno vidio uznemirenost u svom srcu, Muslih Maud, da je Allah odobrio duši te osobe gdje god da je bila i on je došao na taj grob gdje je on, i obično Mesija ga je vidio. Prema nekim navodima spomenuto je da kad je Hazreti Mesih Maud alejhi selam, kad je on pitao o starim ljudima, je li taj čovjek sahranjen tu, tradicionalno ljudi su znali o tome i taj opis je bio tačno takav u pogledu njegove očiju, lica, izgleda njegovog, da je upravo tačno bila ta osoba koju je on vidio.
Međutim, stavljajući cvijeće na grob niko ne koristi. Da, dove jesu koriste i to treba da bude urađeno. Mi uvijek vidimo u svijetu da ljudi kad su sahranjeni tamo, oni se pretvaraju u prašinu. To je prirodni zakon. I kad to stanje je tu, onda miris ovog cvijeća koje ljudi stavljaju nema nikakve koristi uopšte. I o polaganju računa ovih duša, ove stvari uopšte nisu od koristi. Oni su prisutni pred Allahom i za nagradu ovih ljudi treba da molimo Allaha da ih nagradi i da za oproste i duše treba da molimo Allaha da Allah dželešanu pokaže svoju milost ovim ljudima. Bilo šta što je idolopoklonstvo, bilo koji postupak ne smijete raditi kad idete na grob. Ahmeti i to ne smiju raditi. I ovdje isto tako nekad vidimo da neki ljudi stavljaju cvijeće na grob. Ovo je beskorisna stvar. I nikad se na groblju ne smije dogoditi. Još jedan događaj koji je spomenuo Hazreti Muslima radijallahu anhu je knjiga Filozofija učenja Islama u pogledu pisanja i čitanja iz te knjige. Ovaj događaj je vrlo zanimljiv i to pokazuje situaciju onih ljudi čija su srca uvrnuta. Kad ovi ljudi budu uvrnuti, onda njihov kraj također nije u redu. On kaže 1897. kad je položen temelj velike dželse, Hazreti Mesih Maud alejhi selam je također tražio da se napiše jedan članak. Jedan čovjek je donio ovu poruku i Mesih Maud je patio od dijareje, od proljeva. I Allahovom milošću on je završio ovaj članak. I kad je ovaj članak on dao Hadža sahibu, on je spomenuo mnogo razočarenja u pogledu ovog članka i rekao je možda ovaj članak neće ljudi jako cijeniti i ljudi će se smijati na to. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njemu je Allah dželešanu rekao, što u prevodu znači ovo je najbolji članak. I Hazreti Mesih Maud alejhi selam je unaprijed napisao mali jedan članak ili neki mali i dao ga Hadža sahibu da ovo bude stavljeno na zidove i uvjerio Hadža sahiba u pogledu toga, pošto je Hadža sahib već dao svoje mišljenje da je to beskoristan članak, besmislen, tako da odlučio je da ne udovolji tome. Kad su ljudi insistirali da nalog Hazreti Mesih Maud treba da bude proveden pod tim pritiskom, on je neke ove liflete stavio na zidove na visoko, tako da ljudi mogu reći samo da je on to proveo. Međutim, taj članak o kojem je Allah dželešanu rekao da je to najbolji članak, konačno je došao dan kad je taj članak bio pročitan i kad je samo započeto čitanje, mi znamo da je spomenuto u istoriji da su ljudi tamo sjedili kao kipo bez ikakvog pokreta i određeno vrijeme je isteklo, međutim ljudi su dalje bili zainteresovani i onda da im je bilo prošireno i to ipak još uvijek nije bilo dovoljno i konačno na insistiranje ljudi jedan cijeli dan je taj skup produžen i tog zadnjeg trećeg dana je čitanje ovog članka pročitano. I neprijatelji svi su jednoglasno rekli da je predavanje obećanog Mesija alejhi selama bilo vrhunsko i riječi Allahove su bile ispunjene. Međutim, ovaj predivno i vrlo moćno predskazanje nije koristilo vjeri Hadža sahiba. Kad mi prenosimo ovu stvar sada u ovo vrijeme, kakav je dojam kad je ovaj liflet objavljen unaprijed, i možete zamisliti važnost ovog predskazanja vrlo dobro. Hadža sahib je bio pravnik, međutim kad čovjek ima oholosti u sebi, arogantnosti, onda osoba predstavlja svoje znanje, intelekt povrh objave Allahove, onda je ovo oholost. I ta stvar zapravo čini tu osobu
da živi bez ikakve mudrosti i živi ni za što. Tako da ovaj predmet je takav da čak i danas intelektualci, kad im dadnemo ovu knjigu i učenja izjave i učenja o islamu, oni su jako impresionirani. Ima mnogo takvih ljudi. Kad ih pitate kako se primili Ahmedijat, oni kažu mi smo pročitali knjigu Filozofija učenja islama. Međutim, prema Hadža sahibu, on je mislio da će ovo biti razlog smijeha ljudi. S jedne strane je tvrdio da je dao zavjet na Nusobočam Seleselama, no s druge strane on nije postupao prema njegovim nalozima. Međutim, postupci Allah dželešanu, što god se dogodilo kasnije, je bilo kao šamar na lice ovog čovjeka. Tako da skene pažnju na ovu stvar, kakva vrsta osjećaja časti treba da bude u srcu Ahmedi muslimana. A Sveti Muslima ovdje je naveo jedan događaj, kaže prije svega, kad je dobio izvještaj da su neki ljudi otišli na neko mjesto gdje su ne Ahmedi upotrebljavali ružan jezik protiv Ahmedi i starješina džemata, prva stvar je rekao zašto da idete tamo gdje protivnici upotrebljavaju uvrede i loš jezik protiv nas. Ovi ljudi kad su tamo otišli, to pokazuje da oni zaista nemaju osjećaj časti za džemat. Da li mi ikada mislimo da neko na nekim mjestima ljudi vrijeđaju mog oca i da ja idem tamo ako neko vrijeđa mog oca, ili da vrijeđaju vašu majku, da idete tamo, bili išli tamo, da li idete na to mjesto? Tako da treba da slušate kako vrstu uvreda oni govore. Ako zaista imate osjećaj časti za obećanog Mesija alejhi selama ili svog imama ili svoje vođa, zašto onda idete i slušate ove uvrede? Vaš odlazak tamo pokazuje da vi nemate ovaj osjećaj časti ili imate vrlo nižeg reda. Jedan skup je u vrijeme običan Mesija alejhi selam, jedan skup održao u Lahoru i on je spomenuo i također napišite članak da bude tamo pročitan. Tražili su od njega. Hazreti Mesija alejhi selam je rekao, mi znamo ove ljude, oni će sigurno upotrebljavati loš jezik i uvrede, zbog toga mi nećemo biti dio toga. Međutim, doktor Mirza Jakub sahib i neki drugi ljudi iz Lahora, oni koji su bili uvjereni hvalama ovih ljudi, oni su počeli govoriti sada politički jedan pokret se događa tako da u stilu Arija napiše neki članak, bit će jako korisno za islam. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, iako mu nije bilo drago, on je nekako prihvatio ovaj zahtjev i napisao je članak i tražio je Kalifat Mesih prvoga Nuruddin sahiba da pročita taj članak. Zatim Muslima kaže ja sam tamo bio. To je bio članak koji je napisao Mesija i pročitali smo ga, bio pun ljubavi i naklonosti. Poslije toga Arija iz sekte je pročitao svoj članak u kojem je koristio vrlo uvredljiv jezik protiv časnog poslanika i sve optužbe koje Arije stavljaju i da se on je rekao meni je jako žao zbog mog nemara tog dana. Ovaj čovjek je rekao, jedna osoba je također sjedla uz mene kad je Arija koristio tako uvredljiv jezik. On je ustao i rekao, ja ovo ne mogu slušati, ja izlazim. I ova osoba koja je sjedila uz mene rekao je, Hazreti Molvi sahib i drugi učenjaci džemata su bili tamo i da je bilo to uspravno da ustanem. Ja sam ustao i rekao nešto god oni misle, ja neću da sjedim tu. Sve su vrata bila zatvorena i ljudi stali na vratima. Ako ustaniš, ovaj čovjek je rekao, tu će stvoriti galama, zato te molim da sjediš. Ja sam se nekako pokorio tome i sjeo sam, ali još uvijek danas ja osjećam žalost kad je takva bila namjera dobra u mom srcu, zašto ja nisam tako postupio. I kasnije cijela ova stvar je spomenuta običnom Mesiji alejhi selam, da je na skupu su bile iznesene uvrede protiv časnog poslanika. On je bio jako tužan i također je bio jako ljut sa Hazreti Kalifat Mesih prvim Nuruddin sahibom i rekao je, zašto nisi odmah protestovao, nisi trebao ostati na tom mjestu, nisi trebao ostati sjedeći. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je pokazao svoje nezadovoljstvo
I ovaj jedan čovjek nije išao na taj skup i dok se vraćao spomenuo je i rekao je riječ zuhul. Hazreti Muslima kaže ova riječ zuhulu, prvi put sam čuo od njega. Zuhul znači da napravim neke greške nemarom, tako da je on spomenuo koliko mu je bilo žao da je napravio takvu grešku i da je to insistirao na tome. U svakom slučaju obećan mi se ali islam poslije nekog vremena je oprostio svim ovim ljudima. I on kaže da ova odluka Hazreti Mesima od Ali Selama je potpuno jasna za nas. Ljudi, uvijek treba da budete vrlo pažljivi ovim stvarima. Međutim, ponekad se dogodi, on kaže, nema štete u tome da poslije toga treba da budu spomenute te uvrede u knjizi, da ljudi saznaju o tome. Međutim, nije dužno svačija da tamo ide, nego oni koji tamo idu, ako neko ide tamo, njihov odlazak tamo da bi čuli, zapravo uvećava kredibilitet i taj meeting. I neko kaže mi smo primorani i treba da idemo tamo i mi treba da kažemo ljudima buduće generacije. Međutim, odlazak na te skupove neće koristiti sadašnjim ljudima i budućim generacijama. Oni ljudi koji tamo odlaze zapravo oni gaze po svojoj časti. Ja savjetujem članove džemata da vi treba da vodite računa o tome i da budete pažljivi. Ova stvar je također valjana danas i naši stariji i mlađi treba da to dobro zapamte i vrlo budu pažljivi o tome. I prema kuranskoj naredbi treba da ustanete s ovih i napustite ove skupove, da nas Allah pomogne da slijedimo ispravan put i napravimo istinski i ispravne odluke. U pogledu prošle moje hudbe dozvolite mi da kažem jednu stvar. Kad u pogledu liječenja neko mi je rekao da je pročitao da nije spomenuto da je obećani Mesija jeo voće kad je bio bolestan, da nije bila banana nego jabuka i da je to i napisano je da je Hazreti Muslima od prvo počeo da jede bananu i osjetio međutim kiselu jabuku i obična osoba ne može to osjetiti. On je nasmijan bio i rekao, obično mi se nasmijao se i rekao, moj kašalj je otišao i ja sam pojeo jabuku. Stvarna stvar je da Allah Žešanu spomenuo da s dovom je on je bio izliječen i da ništa negativno neće utjecati na vas. Jedno pismo ja sam već primio, neki ljudi kad to možda pročitaju, možda mi budu pisati, možda će mi pisati i oni ponovo prošle sedmice. Ovaj događaj je bio tamo, ja nisam to pročitao. Ja sam spomenuo bananu ili jabuku. Poslije namaza džume, ja ću klanjati dženazu namaz u odsustvu. Hadži Menzur Sab, on je bio derviš koji je ostao u Kadijanu. 81 godinu on imao, umro u Kadijanu i na Lihvina ilaihi rađu. On je bio iz Čangrija. 1929. godine je bio porijekom. Njegov otac je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i njegova majka je također bila ashab. Poslije ranog obrazovanja skupa sa svojom braćom, on je započeo posao da pravi namještaj 1985. kad je rečeno da hudam omladina se bude zomda zbog teške situacije i dali su molbu Hazreti Muslima. On je poduzeo put na dugačku razdaljinu i došao je u Kadijan i u vrlo teškoj situaciji 1947. došao je u Kadijan Hazreti Muslima. On je bio među ranim dervišima i on je predano služio u ranim danima kad bi neki krovovi se srušili ili bili srušeni ili zidovi. On je pomagao u tim stvarima. Također su mu date određene dužnosti. On je za sve bio zainteresiran jako i predano i na vrlo lijep način to obavljao.
i neki zidovi Bešti džamije, Bešti Mogbara i gledao je knjige u biblioteci, također s ciljem da u atmosferu Kadijanu popravi i kontaktirao je nemuslimane i isto tako predobio njihovo srce svojim lijepim ponašanjem. Bio je vrijedan radnik. Osim materijala za gradnju, on je također obavljao razne druge poslove i također bio vrlo dobra osoba i mislio je o dobrim sredstvima i stvarima. Također imao čast da stavi kamen na grob Muslim Mauda. I također je stavio kamen na minar. Ovo je vrlo bio težak posao, Allah ga osposobio to uradi. I također Makbara Sanda Deli u misionarskim kućama, on je nepredano radio građevinske poslove. Mnoge godine u prilikom Dželsa Salani on bi sjedio u šatoru. Imao je dobro iskustvo i održavao je dobre vrline i predano je radio. Također je obavio hadž i učestvuje u svim aktivnostima džemata. Bio je vrlo ponizan, njegov brak je bio ponizan i njegova žena je također trošila vrijeme. U siromaštvu je vrlo skroman život. Ona ga je također pomagala. Oni imaju 6 sinova, 1 kćerku i svi su oženjeni i udati. 2 sina su umrla u mladosti. I oni su obodvoje podnijeli taj bol. Njegova žena je umrla. Da Allah Đelešanhu dadne mu visok položaj i da osposobi njegove potomke da slijedi njegovim stopama, kao što sam rekao poslije džume, ja ću klanjati njegovu dženazu u odsustvu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.